एम्प्लॉय माने पैसा पाने ता बाबद आछि जहाँ खुशीर कथा 55 कोटी टंका आसिला कोठू ना डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन रो राज्य सरकार हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट देई नांती तालचेर माटी रो पैसा तालचेर को आसी एणु आपण मानक सहर रे उन्नति पाई आमे अच्छु डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन रो मेंबर मान्यवर सांसद अछंती समस्त जो माने रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड मिनरल फाउंडेशन रो जिलापाल हले अध्यक्ष जिलापाल गोटे बैठक हुए अप्रूवाल करा जाए आमे सब प्रस्ताव दो को वार्ड रे कोन काम हबो से अनुजाई ताको देखंती ओ जिलापाल जे को भली भाबरे को प्रपोजल शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन यही भावरे सब कार्यक्रम होता है तो सही कार्यक्रम अप्रूवाल दे थांती जिलापाल मु बेसी खुशी होता अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बाबू महापात्र भाई जी मयूरभंजर मंत्री जदि 100-150 कोटी टका दे थांते कहीं तालचेर माटी जहाँ उत्सर्ग कर आज पर्यंत 1927-28 मसीह 2026 पर्यंत 100 वर्ष हम आ वर्षे 2 वर्ष को कोयला चालाण तालचेर देइछि कोन पाइछि कोन आपण माने जानि छथि आपण माने समस्त गुणी ज्ञानी एणु आपण माने जानिबा दरकार श्रीराम आसुति कि एगुड़ाक अभद्रामी करुच तम मान्यवर मंत्री नेता पाखे अभद्रामी करुच तमर श्रीराम आमर भी श्रीराम जय श्रीराम एणु चुप रुह शुण टे देहर जदि जाऊनी चुप रुह एणु आमे तालचेर माटी रे आज तालचेर माटी ए पिले रुआ सब एणु आपण माने टिके धैर्यर सहित टिके शुणंतु तालचेर माटी वीर माटी पवित्र प्रधान को माटी हिंगुला माटी तालचेर को आज पर्यंत कहीं दया करना कि दया करें ना जो माटी रे माँ हिंगुला अच्छा आमे माँ हिंगुला माटी से आमे पुओ माने बसीचु कहीं आमे का घर आणिकी दौनु जदि आमे चेष्टा करिबा सरकार को पाखरु किछि अधिका पैसा आनिबा आम जिल्ला रे हमर अधिका पैसा अछि आम तालचेर छाड़िकी अनुगुण छेंडीपदा आठमल्लिकी चारिआडे बेसी पैसा दिया होजी हिसाब करदेबे आमे काणीचाए पाइले डीएमएफ रु 75 भाग अनुगुण जिल्ला जाक बांटा होजी आपण माने खुशी तो एणु खाता देखिदेबे मागी दिंतु तथ्य डीएमएफ रे केते पैसा आसिला को बाबद खर्च है को निर्वाचन मंडली पाइला मो तालचेर माटी देश को देला राज्य को देला किंतु मो बड़ को माया किया कला एणु आपण माने समस्ते जेते भक्त अच्छी टिके सचेतन हुओ तालचेर माँ माटी सहित अन्याय होउची आज ओपन कहूची एटा जेते बसचंती 1927 मसीह कोयला चलाण हेलाणी 2027 हम केते वर्ष 100 वर्ष अच्छा गोटे कथा तुम बापा माँ जब भद्रामी शिखाई ना जाकि बापा माँ को
ଭଦ୍ରାମୀ ଶିଖ। ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ବାପା ମା ଯଦି ଭଦ୍ରାମୀ ଶିଖାଇ ନାହାନ୍ତି ତମେ ଭଦ୍ରାମୀ ଶିଖିନ ଯେ ଅଭଦ୍ରାମୀ କରୁଛ ଏଇଟା ଠିକ ନୁହଁ। ଏ ଅଭଦ୍ରାମୀ ଠିକ ନୁହଁ। ତମ ବାପା ମା ମାନେ ଶିଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ତମ ବାପା ମା ମାନେ ଶିଖାଇଥିଲେ ଅଭଦ୍ରାମୀ କରିନଥାନ୍ତ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଣୁ ବାବୁ ମାନେ ତାଳଚେର ମାଟିରେ ଆଜି 8,000 ଟ୍ରକ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଣ ପାଇଁ ମରି ମରି ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡିଏ ଦିଲ୍ଲୀପ ପାଣି ମହୋଦୟ ତାଙ୍କ କମିଟି ମହୋଦୟ ଆମ ବେକରେ ଗାମୁଛା ପକାଇଲେ କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗାଡି ଚାଲୁନି। ଯୋଉଠେ 40 ରେ ଆକେ ଯାଉଥିଲା କୋଇଲା ଏନେ 72 ରେ ଆକେ ଯାଉଛି। କିଏ ନଉଛି? କୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କି ଯାଉଛି? ଆମ ମା ମାଟିରେ ଧୂଳି ଧୂଆଁ ଖାଇବା। ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ଥର୍ମାଲରେ 14,000 ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବିହାର, ଝାଡଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଏଇ ତାଳଚେର ପିଲା ଯେତିକ ବୁଲୁଛ କେବେ ଯାଇକିରି ତାଲା ପକେଇଛ କି ଥର୍ମାଲେ? FCI ରେ 8,000 ଲୋକ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ପ୍ରଥମେ ମା ମାଟି ତାପରେ ପାଟି। ମା ମାଟି। ଏଣୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ଏଇ ତାଳଚେର ମାଟିରେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ନଷ୍ଟ କରୁଛେ। ଆମର ଦୋକାନ ବଜାର ଯେତେବେଳେ ମୋଦି ବାବୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଆଇଲେ, ପୀୟୁଷ ଗୋଏଲ ସେତେବେଳେ କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁ ଆସୁ ତାଳଚେରର କୋଇଲା ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ 6 ମାସରେ। ଗାଡିରେ ଘାସ ଉଠି ଯାଇଥିଲା। ମନେ ପକାଉଛି ସେଦିନ ଏଇ ବାପୁ ପ୍ରଧାନ ଲଢିକିନି 7 ଦିନ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା। ତାପରେ ପୀୟୁଷ ଗୋଏଲ ଦେଲା କୋଇଲା। ଏଇ ବାପୁ ପ୍ରଧାନ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ତାଳଚେର ମାଟି ବୀର ମାଟିରେ ବୀର ପୁତ୍ର ମାନେ ରୁହନ୍ତି। ମାଇଗୁଲି ମାନେ ରହିପାରିବେନି। ଏଣୁ ଆଜି ଯାଅ ଦେଖିଦେବ ତାଳଚେରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ସଂଘ ଅଛି। ମାନ୍ୟବର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ, ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ମହୋଦୟ ଆଜ୍ଞା 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। 2 କୋଟି ହଡପ ହେଇଛି। ମା ଭଉଣୀ ମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଆସୋସିଏସନ 2 କୋଟି ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରନ୍ତୁ, ପାଇଯିବେ ସତ୍ୟ କଣ। ଏଣୁ ତାଳଚେର ମାଟିରେ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛେ। ନିଜ ମା ମାଟିରେ କଳ କାରଖାନା ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଲେନି, ଆମେ ଦାନା ପାଣି ପାଇଲେନି। ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଆଇଲେ, ସେମାନେ ରୋଳ ଡ୍ୟୁଟି କଲେ ଆମ ଛାତି ଉପରେ। ଆମେ ବାପା ମା ଗାଡି ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାଇକ୍ ଖଣ୍ଡିଏ, ମୋବାଇଲ ଖଣ୍ଡିଏ ଧରିକି ଖୁସି ହଉଛେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଇଏ ତାଳଚେରର ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ନୁହଁ। ତାଳଚେରକୁ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଇବା ଦରକାର। କୋଇଲା ଯେତେବେଳେ ସରିବ ଆମ ମୁହଁରେ କୁକୁର ବି ମୁତିବେନି। ଯୋଉ ଅଫିସର ଆସିବେ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆସିବେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ କିମ୍ବା ଉପଖଣ୍ଡକୁ। ଆମର ଜନ୍ମ ତାଳଚେରରେ ସତ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁ ବି ତାଳଚେରରେ ସତ୍ୟ। ଯେତେ ଆସିବେ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗନି, ବାହାରିଆ ଲୋକ ସଙ୍ଗନି। ବୁଝନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ। ଏଇନେ ଜୋଶରେ କହୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ମାନେ କାନ୍ଦିବେ। ବାବୁ ଅଫିସର ମାନେ ସେ ଲୁଟି ଲୁଟାକିରି ପଳେଇବେ, ତମେ କିଛି ପାଇବନି। ଖାଲି ଜୟ 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 ହେଇ ତାଳଚେରକୁ ଆହୁରି ତଳକୁ ନବ। ଏଣୁ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହୁଅ। ତାଳଚେର ମା ମାଟି ପାଇଁ ସଚେତନ ହୁଅ। ଯୋଉ ଗାଡି ମଟର ଚାଲୁନି, କେମିତି କୋଇଲା ଆସିବ ସେ ବାବଦ ଆମର ଦକ୍ଷ 2 ଜଣ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଆମର ମାନ୍ୟବର ରୁଦ୍ରପାଣି ମହୋଦୟ। ଆଜି ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ଅତିଥି ବୃନ୍ଦକୁ, ଯୋଉ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦାନା ପାଣି ଆସିନି, ଏଇ ଦଶହରାରେ ବି ମଧ୍ୟ ଗାଡିରେ
फूलमाड़ी उड़े पारिबानी आम पिला छुआ को स्त्री की ड्रेस खंडिया लुगा खंडिया भी दे पारिबानी यही जो दुकान रे ब्रांड आसी केवल गाड़ी मालिक मानक पई ए दुकान चलुला एबे दुकान रे माछी उड़ुनी एणु आपण माने समस्ते तालचेर माटीर सुयोग्य संतान भाव चिंता करंतु आगामी भविष्य किभली भाव तालचेर उन्नति प्रगति हम एवं आम जो मैंने आज ये उपस्थित अच्छु किए किए कौन भिन्न दलर ही थी पारती किंतु आम मान सब चिंताधारा अच्छी समस्ते एकाकार हो तालचेर माटीर उन्नति एवं प्रगति कर शुभ अवसर मु समस्त को शुभ मनासी समस्त जगन्नाथ माँ हिंगुला पाखे प्रार्थना करुच्ची जो माने बुझी पारुचंदी जो माने मो कथा बुझी पारुना आगामी दिन में ये कथाटी मने पकेबे आमे टाउटरी करूथुलो ना कार्यक्रम रे आपण मान को विरोध करूथुलो ना आपण मान को मंगल पाई कथा कहूथुलो एणु समस्त को ये शुभ अवसर रे शुभ धन्यवाद दे जगतनाथ श्री जगन्नाथ माँ हिंगुला को पाखे प्रार्थना करुच्ची जगतर कल्याण करतु आपण मान को समस्त को सुख शांति समृद्धि दियंतु आपण मान चलापथ कुशलित करंतु एवं तालचेर निर्वाचन मंडली तालचेर म्युनिसिपालिटी ओडिशा रे जो भली भाव रे आज प्रदीप पट्टनायक नहांती स्वर्गपुर रे अछंती से व्यक्ति को ओडिशा रे थरे सर्वोच्च सम्मान प्रथम और 1 नंबर म्युनिसिपालिटी हेतिला एई प्रदीप पट्टनायक सकाळ 5 रु स्कूटी रे बुलुथिले को वार्ड रे काम होउची न होउची देखुथिले एणु मु आशा करी आमर जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अच्छा आईला बेलू पोतलाड़ी थे पी पी एने गाल बाहरी पेट बाहरी एने वाकिंग कर सका बेसी ओजन न बढ़ई सब वार्ड को पहुंचतु लोक मान दुख सुख सीधा सड़क बुझंतु एवं लोक मान सेवा करंतु धन्यवाद जय जगन्नाथ जय मां हिंगुला वंदे उत्कल आम सह प्रतिदिन जोड़ी होई रहिबा पई आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एवं फॉलो करंतु ड्रीम्स राइडर सबु समय रे आपन सेवा रे।